Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Ahoy! Kidney care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danau City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo Derrama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Calinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danau City alang sa dramang Maid of Fortune. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.